Hi, Papa. How are you? How are you, Papa? Ito na si Papa. Malaki na siya. Dalaginding na. Dalaginding na. She's now a teens. Papa is big girl. She's a big girl now. This is Papa. Papa. You're now teens. Dalaginding na si Papa. Gusto makipagharutan. Gusto makipagharutan si Papa.